آج کی ہماری کہانی سری نگر کے ایک بہت ہی مشہور جنگل کی ہے۔ وہ جنگل صرف اپنے نام سے ہی مشہور نہیں تھا، بلکہ وہاں کے طور طریقے، ریتی رواج سب کچھ ہی مختلف تھا، جو کہ دوسرے جنگلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ آج ہی صبح صبح جب سارے جانور بیدار ہوئے تو ان کو ایک ایسی منادی سنائی گئی کہ سب کو حیرانی ہوئی کہ 1 سال کیسے پورا ہو گیا، کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں لگی۔ اور آج کیا ہونے والا تھا، کون سا اسپیشل ڈے تھا، چلیے دیکھتے ہیں کیسا کیا ہو گیا ہے وہاں پر۔ ہیلو ہیلو جنگلیوں، آج میں پھر سے ایک نیا اعلان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں پہلے ہی بڑا مشہور ہوں، اب اور تھوڑا مشہور ہونے آیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے بادشاہ کا آخری دن ہے اور اس کی الوداعی تقریب کے لیے سب کو یہاں پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ فنکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آ کے جلدی سے یہاں پہ کھڑا ہو جائے۔ سارے جانور یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اب چیتا اپنی سوچ میں پڑ گیا ہے۔ آج پھر وہی دن آ گیا جس کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہی رہتا۔ ہمارے ہاں چناؤ ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں، ایک آتا ہے اس کو پھر پھینک دیا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بھلا ہو اس جنگل والوں کا جنہوں نے یہ رول بنا دیا، اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ جنگل پورا ہی بیابان ہوا جا رہا ہے، کوئی بادشاہ بننے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے اس دفعہ یہ سیٹ تو خالی رہے گی۔ الیکشن میں اگر میں کھڑا ہو جاؤں نا تو سب تو ویسے ہی بھاگ کے ڈر جائیں گے، لیکن خوشی بھی ہوگی۔ خیر مجھے کیا۔ بچوں، میں نے سوچا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑی ہو جاؤں بادشاہ کی سیٹ پہ۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ویسے تو اچھی بات ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ مجھے رائے دے دو، میرے بچے جو ہو آ کر۔ نہیں امی جان، آپ ایسا نہیں کر سکتی، ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ کے بغیر ہے ہی کون اس دنیا میں ہمارا؟ اگر آپ چلی گئی تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ایموشنل نہ ہو۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے، میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ہمارے حق میں شاید یہی بہتر ہے۔ ہاں میرے بچوں، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے ایسا، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے سوچا تم لوگوں سے شیئر کر لوں۔ اور میں پہلے ہی کیا سی، مجھے پتا تھا تو تمہارے ساتھ یہی ہونا، تم بالو۔ اوہو، ہاں اڑا لو، تم لوگ بھی میرا مذاق اڑا لو۔ کیا ہو گیا اگر میرا ٹائم ختم ہو گیا؟ پہلے تو میں ہی تم لوگوں کا بادشاہ تھا نا۔ تم لوگوں کو تو میری قدر ہی نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تم لوگوں کے لیے؟ میں نے تم لوگوں پر کتنے احسانات کیے اور تم لوگ اتنے احسان فراموش نکلو گے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس جنگل کو ایک بادشاہ کی ضرورت تھی اور میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ پانڈا، جو کہ یہاں کا سابقہ بادشاہ رہ چکا تھا، وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا ٹائیگر کی باتوں سے اور اس منادی سے۔ لیکن پورے جنگل میں صرف بادشاہ اور الیکشن کی باتیں ہی ہو رہی تھیں۔ کچھ جانور جو گھاس چر رہے تھے تو آپس میں ان کی باتیں بھی یہی تھیں۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بولتے ہیں، گائے بھی، اس بار الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اس بار پتہ نہیں کون بادشاہ بنے گا، کس کی شامت آئے گی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا الیکشن میں۔ سنڈے بھائی کو دیکھو، گھاس کھا کھا موٹا ہو گیا ہے، یہی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا۔ کیوں اونٹ بھائی، کیا خیال ہے؟ ارے جانے دو، سب فضول کی باتیں ہیں، فضول میں سب بولتے رہتے ہیں، گھاس کھاؤ من بہلاؤ، اور کیا کرنا ہے۔ ان شارٹ سب جانوروں میں کوئی جانور بھی راضی نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی بادشاہ کی سیٹ پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر کوئی نام بھی لیتا تو دوسرا اسے روک دیتا، کیونکہ اس کو اپنے عزیز کی بہت پرواہ تھی۔ لیکن کیا کرتے، جنگل کو بادشاہ کی تو ضرورت تھی۔ ضرورت کا وقت گدھے کو تو باپ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس دفعہ کوئی گدھا بنے گا باپ؟ دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہاتھی، وہ بڑا خوش منادی سن کے بھاگ رہا تھا کہ بادشاہ جو بھی بنتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کی بادشاہت ختم ہونے کو آتی ہے تب وہ رو رہا ہوتا ہے۔ او میں نکلا،
गड्डी लेके रस्ते में एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया, लेकिन मुझे याद आया कि अभी तो बादशाह छोड़ छोड़ के जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे क्या, बादशाह की तो किस्मत ही फूटी। बड़ा जुल्म किया जाता है इस जंगल में बादशाह पर। शुक्र है कहीं मैं बादशाह नहीं बना, वरना मेरा भी कोई हाल ना रहता। वैसे मैं बादशाह बनने के लायक हूँ, कितना प्यारा हूँ ना मैं। बड़े बड़े कान हैं मेरे, सबकी बातें आराम से सुन लूँगा। हा 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 हा। हाथी अपनी मौज मस्ती में जंगल के राउंड लगा रहा था। शायद वो ये बात जानने की कोशिश कर रहा था कि अगला आने वाला बादशाह कौन होगा और कौन इस सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन लड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो भी एक हलफ उठाएगा यानी कि वो बादशाह बन जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते करते हाथी वापस जंगल के दूसरे कोने से निकलता है, उसी गुनगुनाहट के साथ, उसी गाने को गाते हुए कि चिड़िया की मुलाकात उससे होती है। चिड़िया रानी उससे पूछती है, ले मैं फिर चला, कहाँ चला पता नहीं कहाँ चला, लेकिन चला ज़रूर हूँ। अरे ये क्या, ये तो चिड़िया भी उड़ती हुई जा रही है कहीं। अरे रुको तो सही, चिड़िया भी कहाँ जा रही हो, ज़रा हमसे भी बात कर लो, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे ओ हाथी, इतने अच्छे मोटे ताज़े, तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत है, तुम क्यों बादशाह नहीं बन जाते? अरे ओ चिड़िया, ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी हथनियाँ मुझ पे जो मरती हैं, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? तुम भी ना कमाल करती हो। मैं तो बस बात कर रही थी, तुम्हें बात का बुरा लग गया। अच्छा रुको तो सही, जा कहाँ रहे हो? खुद भी मोटा और दिमाग भी मोटा, बद दिमाग मोटा हाथी। दूसरी जानिब मासूम बिल्ली जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने दोस्त के लिए, पांडा मेरी सहेली मुझे छोड़ के जा रही है, मैं क्या करूँगी उसके बगैर। दूसरी तरफ पांडा का आखिरी दिन था जंगल में, और वो बहुत ही उदास इधर उधर घूम फिर रहा था ताकि वो सबसे मिल ले। लेकिन दूसरी तरफ वाटरमेलन, तरबूज, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने इसको रोका था कि वो पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन इसने जानबूझ के किया, तो अब इसको इसकी सज़ा भुगतनी होगी। उसको ये नहीं पता था कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। बल्ले भी बल्ले साडे कारोबार चले, बल्ले भी बल्ले सारे नचो गाओ, बल्ले भी बल्ले। चुप कर जाओ वाटरमेलन, चुप। तुमने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर लिया। तुम्हें पता है मैं कितनी डिस्टर्ब हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरे साथ तुम लोग सलूक ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरा क्या कसूर है? तुम लोगों का बादशाह बनना ही मेरा कसूर था। क्या मुझे ऐसा सलूक होना चाहिए मुझसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काश मेरे दर्द को कोई समझ सकता कि मैं किस कदर गमगीन हूँ। मैं इस जंगल को छोड़ के नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ कीवी, सेब, केला और माल्टा, वो भी आपस में यही बातें कर रहे थे। अरे ओ केले मियाँ, तुमने ऐनक किस खुशी में लगाई हुई है? क्या तुम अगला बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे हो? हा हा हा। मेरे चमचमाते गोगल, मेरे चमचमाते गोगल्स। ओ तुम्हें नहीं पता कीवी बहन, आज सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं नहीं चाहता कि मेरा रंग फेंट पड़ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि गोगल्स लगा लूँ, मेरी आइज़ भी बिल्कुल तरोताज़ा रहें। तो हमें क्या है, जो मर्जी बादशाह बने। हाँ केले बिरादर, सही कह रहे हो। देखो ये जानवर अपने कितनी मौज मस्ती में रह रहे हैं, ना तो ये इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और ना ही बादशाह बनते हैं। कितने आराम से रहते हैं, बिल्कुल दूर रह रहे हैं आजकल ये तो वैसे भी इलेक्शन से। लेकिन सियासत अच्छी चीज़ भी है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि किसी दिन मैं ही इस जंगल का बादशाह बन जाऊँ, लेकिन मैं कैसे संभालूँगा इस दरख्त पे लटकते लटकते, तो मेरी एक दिन हत्या ही हो जाएगी। सेब केले माल्टे, सेब केले माल्टे, ची 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 ला ला ला, ची 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 ची। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तुम लोग भी भला के अगली सुबह जब सूरज नमूदार हुआ तो वो पांडा की आखिरी सुबह थी, क्योंकि अब उसको अलविदाई तकरीर के बाद उसी आयरलैंड पे वापस जाना था, खटारा आयरलैंड पे, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा।
नडहाल पांडा बोलता है, मैं तुम लोगों को बहुत याद करूँगा, मुझे बहुत तुम्हारी याद आएगी दोस्तों। अलविदा, अपना ख्याल रखना और कोई भी बादशाह बनने के लिए तैयार ना हो प्लीज़। ये कहने के बाद पांडा वहाँ से चला जाता है उसी खटारा आयरलैंड पे, जहाँ का नक्शा बहुत बुरा सीन था, तख्ते उल्टे पुल्टे टूटे हुए। लेकिन दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा था, एक नई किरणें जागर हुई थी, क्योंकि आज बादशाह का चुनाव था। मेंढक भी बड़ा फुदक रहा था और बहुत खुश था। टर टर टर, आज फिर एक बादशाह बनेगा और उसको अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद फिर से आयरलैंड पे छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। टर टर टर, मैं तो खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज कौन सा जानवर सामने आएगा और अपने खुद आप को सूली पे चढ़ाने के लिए रखेगा। चलो मैं भी देखूँगा कौन है। टर टर टर। दूसरी तरफ गधा अपने बच्चों से कहता है कि वो बादशाह की सीट पे इलेक्शन के लिए जा रहा है और वो उसे रोके ना, क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत ही गर्म तरकीब आई है। इसी योजना के साथ वो वहाँ से निकलता है और जा कर के सोचता है कि बादशाह बनने के बाद उसको क्या क्या इख्तियारात मिलेंगे और उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो क्या क्या काम कर सकता है। ढांचू ढांचू ढांचू, अरे आ गया ना हमारा भी टाइम। अब देखियो, हम झंडे गाड़ के रख देंगे, सब देखते रह जाएंगे और हमें हमेशा याद रखेंगे कि हम भी बादशाह थे कभी। फिर सब बोलेंगे ले आ गया डोंकी किंग। हाँ, ढांचू 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 ढांचू। उस रात ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि गधा बादशाह बन गया है और उसको द डोंकी किंग के नाम से पुकारा जाए और योर हाईनेस कहते हुए पुकारा जाए। डोंकी किंग अपने इक़्तिदार में आते ही उसने दिन रात एक कर दिया। रातों को भी उसने सब पहरेदारों को ये कह दिया कि उस आयरलैंड को साफ़ करके उस पे पौधे उगाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं, फलदार दरख्त लगाए जाएं, ग्राउंड बनाए जाएं, वहाँ पे परिंदों को भेज दिया जाए। नदियाँ बनवाई उसने, आबशारें भी बनवाईं और वहाँ पे इतना खूबसूरत समा बन गया कि एक बहुत ही अच्छा शहर देखने के काबिल हो गया। एक पुल के ज़रिए उसने उस आयरलैंड को जंगल से मिला दिया। इतने खूबसूरत फूल पहले जंगल में कभी नहीं उगते थे जो वहाँ पे उसने उगवाए। अपनी ज़मीन को हरा भरा करके नदियाँ, खलियाने, बहुत प्यारे प्यारे बागात, खजूरों के बागात और हर किस्म के फल फूल उसमें लगवा दिए। दिन रात उसने एक कर दिया। सिर्फ अपनी राया का ख्याल नहीं रखा, बल्कि उसको ये भी ख्याल था कि 1 साल के बाद वो जहाँ जाने वाला है उस जगह का भी ख्याल रख ले। सो चनाचे उसने ऐसा ही सुनो किया। भी सुनो, मैं मशहूर बिल्लू बिल्ला आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक ज़रूरी ऐलान करने के लिए कि आज हमारे बादशाह दी हाईनेस डोंकी किंग का आज लास्ट डे है। तो उसको अलविदा करने के लिए यहाँ पे आ जाएं ताकि हम उनको एक अच्छी अलविदाई तकरीब दे सकें। अरे चीते भाई, सुनते हो क्या? आज देखो डोंकी किंग ज़रा भी परेशान नहीं है। जैसे कि तुमने देखा है कि पिछले सालों में जितने भी बादशाह गुजरे हैं सब बहुत परेशान होते हैं अपने आखिरी दिन को लेके, लेकिन डोंकी किंग ज़रा भी परेशान नहीं है। क्या तुम जानते हो कुछ कि वो क्यों परेशान नहीं है? आखिर ऐसा भी क्या है? उसका आखिरी दिन है, तकरीबन उसका मौत का दिन ही समझ लो। हाँ हाँ, सुनता हूँ। उसने अपने लिए बहुत जन्नत बना ली है, अब उसको रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हमें बगावत की ज़रूरत है। तुम लोगों का क्या ख्याल है? एक तो बगावत के नाम पे सब तितर हो जाते हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चीता ये सोचकर वहाँ से चला जाता है। नन्हा खरगोश ये बात सुन रहा होता है। ओह वाह, बगावत! इतनी देर में पूरे जंगल में डुगडुगी बज जाती है
کہ گدھے میاں چھوڑ کر جنگل نہیں جا رہے، کیونکہ جنگل کا رول انہوں نے چینج کر دیا ہے، کیونکہ گدھے نے اپنی عقل کا مظاہرہ کیا اور ایک کھنڈر آئرلینڈ کو ایک جنت میں بدل دیا ہے۔ اس لیے آج سے سب لوگ وہاں پہ پکنک کے لیے جا سکتے ہیں، پارکنگ کر سکتے ہیں، اور ان کو وہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی کنگ شپ بھی رکھ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ اس لیے اکی پکی ڈونکی وارجا ڈونکی۔ کہانی ختم۔ Glows and Stories World.